Assalamu alaikum students, welcome to the IMS High School. I hope you will be fine. Now today we start the lecture number 10, बाब नंबर 4, कुर्रे हवाई का दर्जा हरारत, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कुर्रा हवा का दर्जा हरारत कितना है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बुलंदी की जानेब बढ़ते चले जाएं, दर्जा हरारत कम होता चला जाता है। तो इन तमाम की जो तरकीब है वो कैसे है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कुर्रे हवाई का दर्जा हरारत हमारे लिए सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे लिए वो सन ही है। सूरज की शवाएं ज़मीन को रोशनी के साथ साथ हरारत भी पहुंचाती हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी का इन्हिसार इस हरारत की वजह से ही है। ये शुआएं जब कुर्रे हवाई से गुजरती हैं तो कुर्रे हवाई करीबन निस्फ शुआओं को ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही मुनक्किस कर देता है। लिहाजा निस्फ शुआएं बल्कि आधी शुआएं ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। ये शुआएं जब सतह ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन कुछ शुआओं को मुनक्किस कर देती है, मतलब टकरा कर दूसरी जानिब भेज देती है, और कुछ शुआओं को जज़ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन गर्म हो जाती है। गर्म ज़मीन हरारत कुर्रा हवाई में खारिज कर देती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है। निस्फ शुआएं ज़मीन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? हमने जाना कि ओजोन गैस जो है इसकी तह लगी हुई है एक कुर्रा हवाई में। यह सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को वहीं तक रोक लेती है और जो फ़ायदेमंद शुआएं होती हैं उनको फ़िल्टर करके ज़मीन तक पहुंचा देती हैं। आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के गोल होने की वजह से सतह ज़मीन पर सूरज की शुआएं कहीं अमूदी और कहीं तिरछी पड़ती हैं। अमूदे से मुराद सीधी पड़ती हैं। तिरछी शुआओं को हवाई कुर्रे के अंदर ज़मीन तक पहुंचने के लिए ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सी हरारत फ़िज़ा में ही जज़ब हो जाती है और कम हरारत ज़मीन तक पहुंचती है। इनके मुकाबले में अमूदी शुआओं को कम फासला तय करना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी आती हैं तो वो डायरेक्ट पहुंच जाती हैं। लिहाजा इनकी कम हरारत फ़िज़ा में जज़ब होती है और ज़्यादा हरारत ज़मीन तक पहुंचती है। ये वजह है कि गर्मियों के मौसम में सूरज की शुआएं ज़मीन तक अमूदी पहुंचती हैं और सर्दियों में तिरछी पहुंचती हैं, इंतहाई तिरछी पहुंचती हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में अमूदी डायरेक्ट पहुंचने की वजह से दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। इसके अलावा तिरछी शुआएं ज़मीन के ज़्यादा रकबे पर फैली हुई हैं, लिहाजा इनकी शिद्दत कम हो जाती है। अमूदी शुआएं ज़मीन के छोटे रकबे पर फैलती हैं, इसलिए इनकी शिद्दत ज़्यादा होती है। इन दो वजूहात की बिना पर तिरछी शुआओं से दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता, जबकि अमूदी शुआओं से दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह कुर्रा हवाई में इस्तवाई इलाके अमूदी शुआओं की वजह से गर्म और कुतबी इलाके तिरछी शुआओं के बाइस सर्द होते हैं। अगला पॉइंट है दर्जा हरारत की पैमाइश के पैमाने और आलात। दर्जा हरारत से मुराद किसी मुकाम की हरारत की शिद्दत है। आपका मुख्तसर सवाल भी बन सकता है और बना हुआ भी है, दर्जा हरारत की तारीफ करें भी। दर्जा हरारत से क्या मुराद है? दर्जा हरारत से मुराद है किसी एक मखसूस मुकाम उस वक्त वहाँ पर हरारत कितनी है, मतलब कि गर्मी की शिद्दत कितनी है, कम है या ज़्यादा है, ये सब दर्जा हरारत कहलाता है। मौसमी मुताले में दर्जा हरारत से मुराद हवा का दर्जा हरारत होता है। दर्जा हरारत नापने का आला थर्मामीटर कहलाता है। थर्मामीटर शीशे की एक ट्यूब होती है जिसमें एक पारा एक ख़ास मिकदार उभरी हुई होती है पारे की। इसके अंदर मरकरी फिल हुआ होता है, लिक्विड फॉर्म में फिल हुआ होता है। हवा के दबाव के असरात ख़त्म करने के लिए हवा की तमाम मिकदार खारिज कर दी जाती है। यह ट्यूब मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम होती है। मादा गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो
تو یہ پھیل جاتا ہے، اور اگر ٹمپریچر نہ ہو تو یہ سکڑ جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت درجہ حرارت کے بڑھنے یا کم ہونے پر تھرمامیٹر کے اندر موجود پارا یا الکوہل پھیلتی یا سکڑتی ہے اور درجہ حرارت کے مختلف درجوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان درجوں کو ناپنے کے لیے عموماً 2 قسم کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سیلسیس اسکیل، نمبر 2 فارنہائٹ۔ تو یہاں آپ کا ایک مختصر سوال بھی ہے کہ درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلات اور پیمانوں کے نام لکھیں۔ تو یہاں پر آلات سب سے پہلے آلات کے نام لکھیں گے، ان آلات میں تھرمومیٹر آتا ہے۔ اس کے بعد پیمانوں کے نام لکھیں، تو ان پیمانوں میں آپ کو یہاں پر 2 پیمانوں کے نام بھی دیے گئے ہیں، سیلسیس اسکیل اور فارنہائٹ۔ تو آپ ان سب کو اس سوال کے جواب میں لکھیں گے، سب سے پہلے آلات کا نام، اس کے بعد پیمانوں کے نام۔ آگے تھرمامیٹر کے 3 اہم درجے ہوتے ہیں۔ نقطہ جوش وہ درجہ حرارت ہوتا ہے، مین بوائلنگ پوائنٹ، جہاں پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نقطہ جماد، فریزنگ پوائنٹ، جہاں پر پانی جم جاتا ہے۔ وہ درجہ حرارت ہے جب پانی برف میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ نقطہ مطلق صفر کسی بھی مادے کا کم سے کم ممکنہ درجہ حرارت ہوتا ہے۔ نقطہ مطلق صفر کسی بھی مادے کا کم سے کم ممکنہ درجہ حرارت ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت ممکن ہی نہیں۔ تو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے زمین اور کرۂ ہوائی کا گرم ہونا، ہیٹنگ آف ارتھ اینڈ ایٹماسفیئر۔ سطح زمین کی ساخت ایک جیسی نہیں ہے، کہیں پانی ہے اور کہیں خشکی ہے۔ پانی کے مقابلے میں خشکی جلد گرم اور جلد سرد ہو جاتی ہے، اس لیے براعظم موسم گرما میں گرم اور موسم سرما میں سرد ہو جاتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کرۂ ہوائی کو گرم کیے بغیر زمین کو گرم کرتی ہے، اور زمین اس حرارت کو ہوا میں منتقل کرتی ہے، کیونکہ یہ حرارت نیچے سے منتقل ہوتی ہے، اس لیے کرۂ ہوائی نیچے زیادہ گرم اور اوپر کم گرم ہوتا ہے۔ دن کے وقت زمین سورج کی شعاعوں سے حرارت حاصل کرتی ہے اور رات کے وقت زمین حرارت خارج کرتی ہے۔ کرۂ ہوائی اس حرارت کو آہستہ آہستہ خارج کرتا ہے۔ یہاں پر ایک ڈائیگرام بنائی گئی ہے، زمین کے گرم ہونے کا یہاں پر عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ گرم ہوا جو ہلکی ہوا ہے وہ کس طرح سے اوپر اٹھ کر بادل بن رہی ہے۔ ہوا کا جمادی عمل کی حد تک بلند ہونا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہلکی ہوا ہے وہ اوپر کی جانب جا رہی ہے اور بادل کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ایسے علاقے جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، ان کی سفید رنگت سورج کی شعاعوں کو زیادہ منعکس کرتی ہے، مطلب کہ اس سے ٹکرا کر دوسری جانب چلے جاتے ہیں۔ سفید رنگ سورج کی شعاعوں کو اپنے اندر ایبزارب نہیں ہونے دیتا، اور ایسے علاقے جو گہری رنگت کی چٹانوں پر مشتمل ہیں وہ سورج کی شعاعیں کم منعکس کرتے ہیں، زیادہ تر شعاعوں کو جذب کر لیتے ہیں اور جذب کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ زمین جن شعاعوں کو جذب کرتی ہے ان کے خراج سے کرۂ ہوائی گرم ہوتا ہے۔